जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये सूए इत्तफाक आज हमारे पास गुजरांवाला से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं वकास हसन। इनके बारे में एक चीज़ जो है ना दैट इज़ वेरी यूनिक और डिफरेंट है कि मैं अपनी फैमिली में वैसे जब भी कहीं किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता, उसकी विलादत होती, तो मुझे कहा जाता कि आप नाम रखें बच्चे का। मैं फैमिली में बड़े सारे नाम रखे मैंने। बिल्कुल ये ब्रिगेडियर राशिद वकार, ब्रिगेडियर आमर इब्रार, फैसल जर्रा, रादल जवाद, ये सब नाम मैंने रखे। तो आपका नाम भी आपको पता ही है कि मैंने रखा वकास हसन। बिल्कुल। तो वकास हसन हमारे पास मौजूद है। प्रोग्राम है जी कि दिल की बात, हाँ जी, मेहमान के साथ। लेकिन ये ऐसे नहीं है बात बनेगी दिल की बात उर्दू नगर के साथ। तो इनसे हम दिल की बातें करते हैं। आप जो काबू आ ही गए हैं वकार साहब, तो आप बताएं कि आपको इस जो मौजूदा सूरत हाल में इसमें आप क्या शिकायत रखते हैं। आप अक्सर गिला गुजारी करते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अब आपको कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा ऑर्डिनेंस आ गया है और उस ऑर्डिनेंस की वजह से लोग बड़े तकलीफ में हैं। कुछ हमें भी बताइएगा। जी, मैं बस वो ये अर्ज करना चाहता था कि ये जो नया कानून आया है ट्रैफिक ऑर्डिनेंस, उसमें ट्रांसपोर्टर्स को तो जो है ना वो थोड़ा सा रिलीफ इसलिए मिल गया है कि उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज किया है, उसके ऊपर उन्होंने पहिया जाम हड़ताल की, ये किया वो किया। लेकिन जो लोग नहीं, किस किस्म का रिलीफ मिल गया है, वो उनकी डिमांड क्या थी, लोगों को तो नहीं पता। बताइए ना क्या चाहते थे। ये उनका जो चालान होता था ना वो तकरीबन होता था पहले तो 3,000 का, 4,000 का। ये नया कानून आने की वजह से उनका चालान हो गया था 20-25 हजार का। ओहो, ठीक है। देवर सफरिंग, मुश्किल में थे। ठीक। उसके अलावा जो है ना वो बिल्कुल ओवरलोडिंग बंद कर दी थी उन्होंने। ठीक है, जरा सी भी ओवरलोडिंग हुई तो 20-25 हजार का चालान। उसकी वजह से ये पिछले दिनों पूरा तकरीबन 10 से 12 दिन जो है ना वो उन्होंने पहिया जाम किया। तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स वगैरह ने सारे अपना माल शाल जो है वो बुक करना बंद कर दिया। हर किस्म का उन्होंने वकास साहब यहाँ एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं जी, तो फिर बात कंटिन्यू करते हैं। जी। दरअसल जी मैं हूँ सुल्तान बिन ताज, उर्दू नगर के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम दिल की बात उर्दू नगर के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं वकास हसन। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। इन्होंने लाइफ में बड़ा सारी सर्विसेज रेंडर की, नाम भी पैदा किया, और बिलखुसूस वर्किंग क्लास में इन्होंने बहुत मेहनत करके अचीवमेंट्स हासिल की। उस पर भी कभी बात करेंगे। लौटते हैं वापस उसी टॉपिक की तरफ जहां से हम बात फिर दोबारा कमर्शियल ब्रेक की तरफ ले गए थे। वो था कि आखिरकार ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक क्यों की और आज क्या सूरत हाल है, और ऑर्डिनेंस जो है वो जो आ रहा है या आ गया है, ये ऑर्डिनेंस भी अजीब है, कहते हैं जल्द आ रहा है, तो ये आ गया है, तो इसके बारे में बात वहीं से होगा। अच्छा जी, उन्होंने वो स्ट्राइक की 12-13 दिन ये स्ट्राइक जारी रही। फिर उसके बाद चूंकि वो हर किस्म का माल की तफसील बंद हो गई, पूरा मुल्क एक हिसाब से बंद हो गया, तो ये समझ ले कि ब्लैकमेल हो के उनसे इन्होंने उनके जो वो चालान थे वो खत्म किए। लेकिन हुकूमत ब्लैकमेल हुई। ये पंजाब गवर्नमेंट का इशू है या फेडरल गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ पंजाब के ऊपर ये इतलाक हुआ है, बाकी सूबों में ये इतलाक नहीं हुआ इस ऑर्डिनेंस का। अच्छा, लेकिन ये जो छोटे जो है वो रक्शे वाले या नहीं, पंजाब गवर्नमेंट तो पंजाब तक ही करेगी ना जी, मतलब वो फेडरल गवर्नमेंट की ये नहीं है इशू। नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ पंजाब के तक महदूद है जी। अच्छा, उसके बाद ये कि ये जितने भी छोटे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, कोई लोडर रिक्शा चलाता है, उनके लिए चूंकि उनके अंदर वो उतने ज्यादा मुनज़्ज़म भी नहीं है और उतनी ज्यादा जो है वो अपनी कोई वो दिखा भी नहीं सकते कि जी हम ये कर देंगे, हम बंद कर देंगे। इस तरह उनका तो एक दिन का चूल्हा भी जो है ना वो अगर वर्किंग नहीं करेंगे तो उनका बंद हो जाता है। ठीक है, वर्किंग क्लास के लोग बेचारे क्या करें। ठीक है, यानी उनका चलान अगर 200 या 300 का तो होता था, तो अब इन्होंने मिनिमम जो चलान है वो 3,000 रुपए का कर दिया। नहीं, ये तो हो गया, मतलब अब क्या आप कहते हैं अवाम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये देखे ना कि वो जो भी बंदा किसी शहर में इंटर होता है, अगर कोई गुजरांवाला से लाहौर आया या लाहौर से कोई गुजरांवाला गया, उसका चालान होना ही होना है। वो किसी ना किसी बात पे उनका चालान होना है।
ٹھیک ہے. میں ادھر وہ مطلب عام آدمی ہے یا کوئی تگڑا ہے, وہ کوئی تمیز نہیں ہے, سب کی کھال اتار کے ہاتھ میں دے دیتے کہ لے جاؤ. نہیں, اگر لوڈر وغیرہ جو چلاتا ہے تو وہ ایک غریب آدمی ہے نا, وہ تو اگر مطلب وہ کوئی برلا ڈاٹا تو نہیں چلائے گا, وہ غریب آدمی ہے, وہ 3,000 اس نے بھگتنا ہے, یا اگر اس نے اوور لوڈنگ نہیں کی تو اس کا لائسنس کی وجہ سے ہوگا. بغیر صاحب لوگ اکثر یہ ہے کہ وہ بیبیز یعنی مسائل کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی حل کی طرف نہیں بتاتے کہ اس کا حل یہ ہے, ایسا کرنا چاہیے تھا, گورنمنٹ اگر ایسا کر لیتی تو بہتر تھا. آپ بھی نشاندہی تو مسائل کی کر رہے ہیں لیکن حل بتائیے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو کوئی بات نہیں, وہ ان کا چلان کرے, آپ چلان کریں, لیکن وہ چلان اس صورت میں کرے کہ جو ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کا لائسنس نہیں بنا, اس کے بعد ان کا کچھ اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ انہی کے اوپر خرچ کر دیں کم از کم کچھ دیر کے لیے, 2 مہینے 3 مہینے کے لیے عوام کو ریلیف دیں کہ یہ چلان تو آپ کا ہوگا, لیکن آپ کے یہ ڈاکومنٹس کے لیے آپ کے جو ضروری جو چاہیے نا, ٹھیک ہے, وہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ چلان وہاں پہ یوز ہوگا. سب کا پورا کر دیں, آخر پہ ایشو رہ جائے گا اوور لوڈنگ کا, ٹھیک ہے. وہ معاملہ جو ہے وہ سب کو بتا دیا جائے, 2-3 ماہ کے اندر اویئرنیس کر دی جائے کہ جی آگے سے اگر آپ نے یہ لوڈنگ جو ہے وہ اوور لوڈنگ کی تو پھر آپ کو وہ بالکل وہ درست بات ہے کہ اوور لوڈنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہوں, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, کہ جو ان کے جائز اقدامات ہیں وہ ان کے اوپر کوئی گرا نہیں, لیکن جو ناجائز ہو رہا ہے, ایک بندہ ابھی اس کی جیب میں کوئی 3,000 روپے ہے ہی نہیں, تو وہ جا کے لائسنس کی فیس کیسے؟ ویسے ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم نالاں رہنے کا ایک رویہ سے بھی ہم نے باصیت قوم ڈیویلپ کر لیا ہے کہ ہم نے ناراض رہنا ہے. ادروائز یہ تو کہا جا رہا ہے, میں امپارشل بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس KPK سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار خاتون ہو کے مریم نواز دن رات کام کر رہی ہے اور اس نے پنجاب میں چینجز لائی ہے, وہ آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کے اوپر یہی بات کروں گا کہ ان کے بہت سارے اقدامات ایسے ہیں کہ جو قابل قدر بھی ہیں, قابل ستائش بھی ہیں, لیکن سب سے پہلی جو بات ہے نا, کوئی بھی وہ کوئی کام کرے تو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے ان کو, وہ یہ کہ جو سب سے چھوٹا طبقہ ہے, جو پسرا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ذرا تھوڑا سا ریلیف دیا جائے. یہ ورکنگ میسز جو ہیں وہ بیچارے, جو آپ نے آتے ہی کہا کہ غریبی کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ شاید یہی انہوں نے سوچا ہے کہ غریبی تو نہیں ختم ہو سکتی, چلو غریبوں کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی میں آپ کو بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ پیرا فورس نے جو ہے نا وہ کاروائی کی ہے, اور جو جھگی والے ہیں, جو جن کا کوئی گھر نہیں, کوئی مکان نہیں, کوئی جپسیز ہیں بیچارے, خانہ بدوش, کہیں کبھی جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ کے سر چھپا لیا, ان کے ساتھ بھی ظلم, ان کی وہ جھگیاں اتار دی گئی ہیں, ٹھیک ہے. سردی کا موسم ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ یعنی پنجاب اگر صاف ستھرا ہو, اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں, بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ اگر اس طرح صاف کرنا ہے کہ وہ جھگیاں کر دی جائے, وہ اس کو جھگیوں والوں کو بھی صاف متبادل جگہ دینی چاہیے بیچاروں کو رہنے کے لیے, بالکل ان کا کوئی انتظام کرنا چاہیے, ان کو کسی قومی دھارے میں لانا چاہیے, مین سٹریم میں لائیں, بالکل ٹھیک ہے. بہت جی بہت ماشاءاللہ جی. وقاص صاحب کی ارائیول اور جھگیوں سے مجھے یاد آ گیا وقاص صاحب کہ میں نے ایک بلینک ورس میں نا آزاد نظم موررہ لکھی تھی کبھی, کہ ایک یخ بستہ رات میں ایک بوسیدہ ٹوٹے چھپر کے نیچے بنے ہوٹل میں کچی بستی کے باسیوں کی ایک مجلس بپا تھی کہ اچانک میری ٹوٹی ہوئی سائیکل کا ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا. میں سردی سے ٹھٹرا بھی تھا اور تنہا بھی تھا, جبھی تو منزل کوسوں دور تھی. ابھی میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک لمبی کار آ کے رکی, اس سے ایک ناگ پھنکارتا ہوا نکلا. اس کے چہرے پہ اتنی وحشت تھی, بستی والوں کے زرد چہروں پر اس کی آمد سے جتنی دہشت تھی. مجھے آج تک یاد ہے جو اس نے کہا, یہ جھونپڑے جو استادہ ہیں میری زمین پر, تم نے کیا سوچ کے بنائے ہیں؟ تم غریبوں کے یہ پلیت وجود اس کو بس آج ہی گرانے ہیں, اور تمہارے یہ جھگیاں اور تمہاری یہ کلیاں اور تمہاری یہ کٹیاں مجھے آج ہی گرانی ہیں. ان سب نے
اپنی اپنی الگ الگ آوازوں میں اکٹھے نہیں ہوئے، یک زباں ہو کر نہیں کہا، علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی زبان میں کہا، یہ زمین جس پر ہماری جھگیاں ہیں، یہ زمین رب کی ہے اس لیے سب کی، ہم نے اس لیے بنائی۔ تو جناب میں نے آپ کو اپنی بلینک ورس بھی آپ کو میسج دینا چاہیں اس صورتحال میں تو دیں کہ پروگرام جو ہے دل کی بات اردو نگر کے ساتھ ہم اپنے مہمان سے بھی اجازت لیں گے اور اپنے ناظرین، قارئین، حاضرین، محسنین ان سے بھی اجازت لیں گے، میسج دیجیے گا۔ جی میسج صرف یہ ہے کہ غربت ختم کریں، غریبوں کو نہ مٹائیں، غریبوں کو نہ مٹائیں، کیونکہ سب سے نبی پاک کی یہ حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ اللہ سے بہتر وہ ہے، وہی ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے نفع بخش جو ہے، وہ گورنمنٹ ہو، وہ ایک عام آدمی ہو، وہ کوئی امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہر بندے کو انسانوں کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے، مذاہب سے، مسالک سے، ہر چیز سے اوپر ہو کے انسانوں کے لیے نفع بخش ہونے کی۔ میں ہمارے جو کیمرہ مین ہمارے ساتھ تھے وہ ہیں آزم سلطان، اور وہ تھک گئے بیچارے، اپنی کمر کا مسئلہ ہے انہیں، تو وہ مطلب ایک ہی جگہ پہ اسٹیگننٹ ہو کے انہوں نے یہ بنایا ہے ہمارا کلپ۔ تو اینی وے اب اجازت چاہیں گے، نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔